bet na bet ing magkurang-kurangan. Check. Hustler-looking Chinese garter. Kurak. Idol ni Regine. Tumpak. Mas caring makipag-friends ka rin girls. Plangak. Attracted ka rin lalaki. Bonggang-bonggang check. OMG! Oh my God, friend! Sister ka talaga. Chona, ali pwede. Balo mo yan. Ay, true. O, Tonton, lumuwal ko pa, Ken, mga dita pa. Yan na mo. Papunta na po, Dar. Yan na po. Kinagyuningig pa ning anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Chona, ako ba't magpagap lalaki for life? As in, forever and ever. Nang gawan ko. Hi, sis. Hi, sis. Is it an A? Iplok mo kang mudra, ang pokang syudro, nakeki ka. Or B? Forever kang pamintate. And C? Tigein ang sarili. Char! Ay, sis. Wait ko rin kasi nose. Akis kasi. Tinggap mo na mo. Ana betin magpakapaminta day? Hay, kalurki? Ika, okay mo ye. O yako. Nang sabihan ng mako. Nang tatang ko. Lungod na kayo anong ma'am. And circle the letter correspond to the best answer to the question. No cheating. Carlito! Mark! Masasabi ko pa kung alam ni Pangopya? Hay, imadam ne, turo na mo king klase, 1 plus 1. Ang kain pates na, what is the square root of 1,356 without using your scientific calculator? Kai, alay pa king choices ng sagot, kaya ka masok. Shh. Ay, naku. Metong la pareng alting nga reni, ngayon ako bisa maging bakla. Lumabas ka mo, pamusitanda ka. Ay, sis. Kiber mo. Sumawala rin. Emuno mo kasi papansin na. Nang sumawa, ikapin ken. Elementary ka pa, pamusitanda ka rin. Nano, sinawala. Basta't sis, pinlok na kasing mudra kiss, kuno mo ano papansinan. Sumawala rin. Hi, Josh. Mo yata ikaw itang test nandin. Wah, nakasakit. Ay nyapin eh. Tabalo kang ma'am. Kaya kasakit na. What gawa mo kanyan? Ay ni, magpahinawa mo. Iko. Magpainawa mo rin. O sige, maniplas ko pa niya. Poto na. Anton, will you marry me? Yes, coach. Yes.
Aling B. Dan, daran. Dan, dan, daran. Dan, dan, daran. Dan, daran, daran, daran. Hello, sis. Habs na akong banong panjontra kang pangakeks mo. Ay, true. O, siya na. Gora na ako kenne. O, siya. Babos. Hi, sis. Oh my gosh. Sis, nanalaring ko juice mo. Nanawarin buri mong itry, sis. Is it an egg? Thundercat's egg. B. Witchy. C. Ginomachus and Potionekis. Or D. All of the above. D? So na. Sure ka, Kenye. Sure na again. A. Thundercat's egg. Sabi ng ingkong ko, din kanong bakla, kaya megi lang bakla. At din kanong evil spirit at sinanib karela. As in, demonching espiritu. Peniwalan mo naman ni ingkong mo. Siyempre. Ali. Pero mali mo sis, magipekya kay ni. Alam mo nagbayo, sis? May halati ako mo. Uy, Carlito, nako ka rin ini. B. Uy, Carlito. Witchy. Sabi ng apo ko, anya magilang baklaring lalaki, kukulaman dala ka no. Apin ining pangotra king kulang. Pagpakakostyum ka pa. Bantang, mas effective sis. Hala pa rin, sis. C. Ginomachus ang Potionekis. Sabi ng dara ko, nung burimi ka nung ibalik, ing pangalalaki, ning metong nga tao, painom ka no kaya ini. Ini ka nung painom na, kingasawa na, anya nga balo ng atin yang be. Effective ya ka no ini, ana. Sibukan mo nini. With sis, since birth, stay na akis. Never kong meging lulune, kaya effect na ka na ako yan. Sige sis, inuman mo na yan. Push. Bala ka. Push mo na yan. Oh my God! Oh my God! Ayan na sis! Oh my God! Sis! Luluna ka sis! Oh my God! Luluna ka! Sis! Luluna ka! Oh my Post God! effect, sis. Pag-isab kandara mo, pakabanti ni bapa mo. Hi, Mark. Ano yung project? Nano, kumpleto yun eh. Sigurado kong masantin niya kanya niya. Of course. Kaya kasantin kayo yan para kaya ka. Mark! Mark! Long kamunta! Wala ko sasabihan ka itong mag-review. Mark! Ot makanyan niya man ing Mark ay ni. Pepaload ko niya man nabing. Pero, eman lang mag-reply ka rin text ko. Penggawa ko niya mang project. Kay, kabudya may bating. Diyos ko, nung mo talaga crush. Huwag ba ka na rin na ng marami? Wawari ko na kung naging bako. Kung makadiyos ako mo iman. Hoy, Ache, kaya eta mo mama senso yan.
Unayo pa yung chika-chika kaysa kayong pamanin tunog, bra. Pabalo ko mo kaya kayo at inyong pa-job fair i-mayor, mamag-apply kayo. Che! Siguro, Pin, dapat tanggapan ko na mo na bakla ko. Nung eke at tanggapin sarili ko, makanano na lang mo rin aliwang tao. Hima ko, ay ta, sabi na, pangadi na nemo kano yung kaladwa ko. Itatang ko naman, ala na yung agawa. Yakupin, ala na akong agawa eh. Diyan pilan na akong beses jombagan, nanaala ko ini. Bongga ka, Buti bakla, sino mong mga anak? Darakal lang. Mayabi. Atche! O kaya rin lalaki, enuan mga anak, zero darakal la. Hoy! Baklus! Makabuktot na Gemon! Hoy, hoy, hoy! Napalagay mo kay kami, kay makabuktot? At saka pwede ba, ne? Patugot na nyo na kami. Huwag di ako manigaran masales eh. Kaysa tambay-tambay ko, Ken. Datang ingaldo, pabayat ko mo keng yato. Che. In life kenning world, bala mo pala. Metong yang exam apapatest ng Madam Sonia. King balang kutang, dakal choices. Ngayta, maralas, alay man impantunan mong sagot kareta. Anya, choose the best answer to the question na mo. Papochi 1, Pochi Pochi 1, Papochi 2, Pochi Pochi 2, Papochi 3, Pochi Pochi 3, Papochi 4, Pochi Pochi 4, Papochi 5, Pochi Pochi 5. Itlog na pabilog, bilog, bilog, bilog. Itlog na pabilog, bilog, bilog, bilog. Saging na pahaba,